For today's video, achuta mo kining Best Western. Achuta mo kini para mag-celebrate king birthday ng Dayanara. Ini minukit na kami kining Best Western. Papunta kami king Legend Hong Kong style seafood. And Yuan ko'y Mami Grace siya. Excited na lamang ano. Siyempre pati ako bumawi tamo kasi yung last time tami ka pang masalese uling masakit tamo ipan o ito niyang kasi naki-elevator ayan na isa ken na kami mukita na kining Legend susama mo kining Legend miyacha yung Legend na yan o ito pinachuta na kining Kilub Legend habang mag-warm up tamo Mami Grace ayan ininom na yung unlimited tea madalang mo yan ya pinaldo ko na ano o ini pinatikman ming salad kini kanya mana pala nini salad din eh ay pati Yuan tikmana ning salad oh nung palang may nga nakanasi mabait-bait yung paro ngayon eh ayan pati Yelo talagang manyaman naman talaga tsaka mura mo naman ayan yung kaya kami pengan fried rice nano pa talagang may nga palaban na rin kaya katamong kapamilya kayo ayan pati ka Rudy yung palaban niya rin kanya man yung pamamangal me ayan ay may siya ng limited ticket sa video man o ito kaya rin may nga nang pong make picture binaba na kami kining Legend babata na panta makapagkapeno ano rin kaya katamong kapamilya o yan yung elevator may bayad siya mabsi lang din may nga bayad ako yung jacket. Ay, ang ganda ng picture natin. Maganda. talaga namang the best experience yung pamamangan may kining Best Western kinipin kayong Legend Hong Kong Seafood Restaurant ayan mabsi lang din kaya katamong kapamilya this time ayan
kaya pa picture pictorial na pa rin kaya katamong kay. Salamat yun lang TV Patrol. At mirasta naman kining kapehan. So see you na mo kay next vlog. Bye bye.